Hello! Amona! Amona! Di ba laro to? Impostor! Hindi ko. Pangil. Sa natin. Yun. Isa lang naman yan eh. Okay. Sa natin. Alright. Ito siya. Impostor. Weapon siya. Knife ah. Knife ba yan? Ano to? Tinapay? Pared. Yan. Red siya. Yung grip eh. Oh, detachable pa yung sombrero. Diba? Ito kaya tatanggal? Oh, pwede. Tatanggal siya. Kapit natin yung sombrero. Yan oh. Para siyang Lego. Okay. Pwedeng kabit to. Yan. Baril. Pada. Nya! Nya! Ito. Siguro. Ewan ko kung ano to. Pero. Okay. Ito pala sa likod kinakabit. Ito. Dito. Yeah. Iyon oh. Oh. Diba? Nice. Yeah. Ayos.